warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini guru kita sebentar namanya nanti mau dikasih tahu. Di sini guru ini kan dia kan lulusan dari asing juga ya, dari luar negeri gitu. Jadi guru ini guru yang terkenal di Gwangju gitu. Jadi walaupun dia cewek, tapi dia pasti dia kan karena guru, jadinya nanti kalau apa perintah dia itu harus diikuti gitu, karena di sana kan nanti kan juga ada api, juga ada, pokoknya di sana kan mesinnya kan juga banyak gitu. Jadi suruh ikuti perintahnya gurunya nanti. Dan kalau bisa karena cewek jangan nyepelein gitu loh, maksudnya dia tadi gitu. Nah, mau kenalin dulu namanya. Mana ya? Sopir jemputan. Nama gurunya Kim Ana Sungsengnim namanya ya. Ingat ntar kalau mau manggil Sungsengnim gitu aja juga bisa gitu. Terima kasih. 자, 여기는 여러분들이 교육받는데 여러분들이 지원을 해주시는 학생 지원 담당하시는 김강민 팀장입니다. 여기도 한 성격이 있으니까 여러분들이 잘 해주시고, 어떤 뭐 있으면 잘 꼭 물어보셔요. 어떤 상황이나 이런 부분이 있으면. 아시겠습니까? 여기는 수업을 하시는 분이고, 여기는 여러분들 교육받을 수 있도록 지원해주는 팀장님이세요. Nah, yang di sebelah saya ini kepala tim khusus bagian untuk mahasiswa gitu. Jadi dia yang ngurusin semua mahasiswa yang di sini, bukan kita aja, orang Korea pun juga, orang asing pun juga. Jadi dia itu yang ngurusin mahasiswa di sini, tapi yang sebelahnya itu guru yang ngajar gitu. 창업 과정이라는 것은 여러분들이 한국에서 머문 그 E9 비자로 지금 들어와가지고 근무를 하고 계시잖아요. 네, 근데 이제 비자가 만료되면은 본국으로 돌아가시게 돼요. 그렇죠? 그때 이제 본국으로 돌아갔을 때 여러분들이 현지에 돌아가서 여러분들 인도네시아나 동티모르 본인 국가로 돌아가서 취업을 하거나 혹은 아니면은 창업을 할 때 본인들 기술이 있어야 취업도 하고 창업도 하는 거잖아요. 그러한 것을 지원을 해주기 위해서 여러분들한테 우리나라 국가에서 여러분들한테 지원해가지고 무료로 수업을 이렇게 진행을 하는 거예요. 그러니까 여러분들이 그래서 여기서 잘 배워가가지고 나중에 본국에 돌아가셨을 때 취업을 하실 수도 있을 거고, 이쪽 분야로 혹은 창업도 하실 수 있을 거고, 그러실 수 있을 것 같아요. 그리고 재입국하면 그리고 이제 성실 근로자들은 아니지만 지금 처음 한국에 오신 분들 있잖아요. 성실 근로자들 말고 이분들 같은 경우에는 4년 10개월이 지나면은 본국으로 돌아갔다가 만약에 고용이 유지가 되면은 다시 성실 근로자로 다시 들어오잖아요. 근데 그때 특별한국어 시험이라고 보실 거예요. 근데 특별한국어 시험을 보시면은 이 수업을 들어가지고 수료증을 받으면은, 수료증이 있으면은 특별한국어 시험비가 면제이고, 두 번째 가산점이 있어요. Nah, di sini yang kemarin aku bilang itu khusus untuk 3 tahun, maksudnya gini. Nanti kalau 3 tahun, 4 tahun, 10 bulan kan pulang ke negaranya masing-masing. Nah, ini sertifikat kan bisa dipakai di sana, di kampung halaman kita di Indonesia atau Timor Leste gitu. Jadinya kalau misalkan untuk teman yang masih 3 tahun yang belum re-entry ya, yang belum re-entry otomatis nanti kalau balik ke sini dan ikutan CBT lagi, nah itu biayanya ditiadakan, terus dinomor satukan gitu, didahulukan gitu kalau punya sertifikat ini gitu. Jadinya untuk orang yang 3 tahun itu apa aja keuntungannya itu tadi. Ntar kan selain itu di pengalaman nanti kalau di HRD kan nanti kan ada tulisannya kalau misalkan minta pengalaman, surat pengalaman kerja itu di HRD terdekat. Kalau Ansan kan juga ada sendiri, makanya di situ nanti ada tambahan di bawahnya gitu. Kalau pernah, tambahan untuk plus-plus yang. Nah nanti kalau untuk kamu yang CBT kan otomatis kan yang pindah atau yang tidak bisa re-entry gitu. Maka dari itu nanti kalau mau ikutan CBT akan nambah nilai dan juga untuk biayanya digratiskan gitu. Jadi ada keuntungannya sendiri gitu. Mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada? 네. 그리고 여러분들이 수료증을 받으려면은 이 교육을 받으시면서 결석을 하시면 안 돼. 그러니까 늦더라도 꼭 오셔야 돼요. 매일매일. 아셨죠? Terus di sini nanti kalau kan kalau mau dapat sertifikat paling tidak itu harus jangan absen gitu. Kalau misalkan absen pun 1 kali kalau misalkan kerja harus ada surat pemberitahuan kerja, surat bukti kerja gitu. Dan nanti harus minta tanda tangan sama majikan.
kan, gitu. Itu pun 1 kali. Nah dari sini mungkin aku nggak sanggup untuk seterusnya. Nah di sini kan 8 kali pertemuan karena kita 3 tahun berarti totalnya 60 jam. 60시간이죠. 60시간. 하루에 8시간씩 해서 마지막 날은 4시간만 하는 거예요. Nah, terus dari pelajaran pelatihan yang pertama sampai ke 7 kalinya itu 8 jam. Terus terakhir nanti 4 jam gitu. Nah, jadi mungkin di sini ada yang tidak sanggup gitu. Mungkin ntar saya coret, saya ganti yang lain gitu. Gimana? Sanggup? Ini yang di sini sanggup, yang belum hadir belum tanya aku ya. Yang belum hadir ada berapa? Ya. Hah? Udah tak suruh dulu kalau mau ikut tapi nggak ada. Nggak bisa berarti. Nggak ada sertifikat. Ikut nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Nah, tapi nggak ada sertifikat. kasihan sih dari Wando ya. Makanya itu kan punya temannya nggak bisa. Kalau mau cari anu. 3 tahun ya. 2 tahun belum main nek. Kalau untuk ini minta tempat untuk sholat. Hah? Minta tempat untuk sholat. Sholat oke. Sholat di sini ada jipun anu kok. Apa jenenge? Gawe sholat apa jenenge? Tikar. Saya melebut. Oh, ning sana tuh ya. 9406 ya. Oh? Ya niki. Ya niki. Enggak ada lunggoe. Nah, namanya siapa? Wibowo. Siapa? Wibowo. Kamu dari mana? Naju. Naju. Anak Naju berapa orang? 2 orang. Yang Ansan ada kok. Iya. Yang Ansan Pulangnya jam berapa nanti? nanti kalau mau yang jauh-jauh kalau mau pulang dulu ntar ngomong aja. Yang Ansan itu kan jauh. Iya. Yang Ansan tadi mana? Ansan. Sampai nanti udah beli tiket? Belum. Tiket Kan belum tadi kan belum tahu sampai jam berapanya. kan kalau jauh kan biasanya tak izinin pulang dulu gitu. Cuman jam berapa gitu kan kalau Jam 6 jam 7.30 jam 6 aja. jam 6 aja nggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, Mbak? Nggak apa-apa. Sampai dari mana? Kunsan apa? Wih, Kunsan, Ansan. Terus lagi yang jauh mana? Yosu tadi? Yosu kamu? Enggak. Yosu? Kamu dekat. Yosunya berat. Nanti udah beli tiket. Ayo, Ajak ke sore nih, Mbak. Hah? Ajak ke sore. Buka puasa. Iya nggak apa-apa. Enggak. Baliknya jam biru. Biasanya kan jam 6:30. Jam 5. Jam 10 saja. Jam 6 lebih 6.30. Iya buat masak. Dulu kan belum. Ntar gawonan panganan nih. Penggawainya apa, Bang? Hah? Gawe apa, Bang? Roti. Enggak, engko kan dikek imam. Dikek imam kan tak kon go mulai. Kan enggak buka. Oh. Kan ana buka kuwi. Gampangan itu sirak. AC ini mau tembok. Hah? AC Dilungkas tuh, iki muni. Sampeyan juga jaket. Ayo jaket. Oke, ada yang dari Naju, ada yang dari Ansan, ada yang dari Kunsan, ada yang dari Wando. Makanya aku kan mang ngomong. Lek minggu kerja 1 kali nggak apa-apa, tapi lek 2 kali nggak bisa ya. 1 kali dulu. 1 kali tok. Tapi waktu itu Aku izin perpanjang paspor. Perpanjang paspor minggu Bulan depan. bulan depan. Pas minggu kan 1 kali. Oh, Itu mau izin 1 kali. nggak apa-apa sih. Kok baru paspor yang imigrasi ya? Kan yang imigrasi lewat pet. Ya. Hari ini kita buat kuki. mau lebaran. 혼자 해야 하는 종류예요. 대부분 혼자 작업을 하시는데 지금은 이제 수업이 들어가기 때문에 힘들고 처음 해보시는 분들이 있어서 4인 1조로 저희는 수업을 진행을 하는 거거든요. Ini sebenarnya kan satu untuk 1 orang ya kalau buat, karena kita kan masih baru, apalagi kita laki-laki, maka dari itu dibuat jadi 4 orang 1 grup gitu. Jadi kalau bisa gantian kalau misalkan capek. Kalau kita enggak kayaknya, nggak capek kayaknya, nggak capek. bisa 믹서기도 사용할 수 있는. 네, 믹서기를 사용할 수 있어요. 믹서기를 보시면
네, 사장님 이따 전화 드릴게요. 네. 이렇게 생긴 휘퍼로 되어 있는 걸로 사용을 하셔야 돼요. 그 소도구들마다 사용하는 도구들이 다 따로 있거든요. 훅처럼 이렇게 훅. Kan ada. Itu kan juga ada mesin. 이게 보시면 이렇게 생긴 게 있어요. Ini nggak capek kalau ini besar tapi ya mesinnya kalau ini. 이렇게 생긴 거는 분명히 얘하고는 모양이 다르죠. Eh. 이거는 빵을 반죽을 할 때 쓰는 기구고요. Kalau ini kan keras untuk adonan yang keras. Kalau ini kan yang lembek gitu. Nah, seperti itu besar. 네, 이렇게 besar 생긴 lagi. 게 얘하고 똑같은 거예요. Sama kan? Bentuknya aja yang kecil. 빵을 만들 건데 얘를 쓰게 되면 반죽이 안 되고요. 쿠키를 만들 건데 얘를 쓰게 되면 또 공기 포집이 안 돼서 쿠키가 안 나와요. Jadi lihat adonannya, lihat kita buat apa gitu. Jadi kita bisa ngepasin gitu. Kalau cuma cookie pakai ini, kalau cookie pakai itu kan nggak cukup. Kalau ini kan adonannya nanti kan lembek, jadinya lembek kan jadi beda kayak gitu. 지금 이게 공기 포집이 되면 조금 더 뽀얗게 나오거든요. Ini kan agak putih ya tadi. 이 모양하고 Tadi kan 이렇게 beda. 색깔이 조금씩 다르죠. Warnanya kan agak beda. Yang ini putih, yang ini kan agak kuning. 얘는 조금 노르스름한 빛을 띠는데 얘 같은 경우가 조금 더 하얗게 돼 있습니다. Iya, 이게 karena 공기 dia 때문에 그래요. ter 공기 포집. dikocok tadi gitu. Dia itu sampai pucat berarti Pak. Oh, sampai putih gitu, sampai mekar lah kayak anu. 조금 더 할게요. 네. 이거는 몇 분 정도? 이거는 솔직히 저는 분으로 안 따지고요. 상태를 보라고 해요. 아, 아무리 분으로 해도 내가 이렇게 저으면 10분을 해도 똑같거든요. 이렇게 하면 1시간을 해도 똑같이 나옵니다. 근데 미친 속도로 하면 1분만 해도 되겠죠. Jadi sampai lembek itu kita, kalau tadi gurunya ngomong kalau pelan-pelan ya lembeknya pelan gitu. Kan ini kan sebenarnya kan keras ini. Tapi kalau kita misalkan cepat-cepat, jadi kan lembeknya dia cepat juga gitu. Jadi lihat kalau dia masih keras berarti terus adonannya terus acak. 그래서 처음 반죽했던 것보다 조금 더 묽어지고 이 정도. Seperti itu ya, sudah siap. 어차피 버터의 점성 때문에 떨어지진 않아요. 떨어지진 않는데 누가 봐도 좀 부드럽게 되어 있다라고 할 정도. 그리고 내가 다른 재료로 섞어도 부드러운 쿠키 반죽이 된다 싶을 정도. Nah, kalau ini kan kalau dilihat adonannya masih belum bisa jatuh gitu loh. Jadi dia itu lihat 하얗게 dari 좀 만들어지면 된다고 보시면 돼요. hayak ya. Berarti sampai putih itu aja dia bilang. 버터가 gurunya. 이게 끝난 게 아니에요. 설탕 넣고 또 계란 넣고 또 휘퍼질을 할 거기 때문에. Jadi ini belum selesai, belum yang lainnya. 여기는 Gulanya masuk. 여기는 설탕하고 소금하고 같이 들어있어요. 한꺼번에 다 넣으시면 안 되고요. 3번에서 4번에 나눠 넣을 거예요. Di situ udah ada garamnya ya tadi. Jadi jangan sampai dimasukin langsung. Jadi Bertahap berarti Bu. bertahap 3 kali paling tidak. 이렇게 하면서 이제 버터가 또 더 공기를 더 포집을 하는 거거든요. 이거는 설탕이 녹을 때까지. Nah ini kan sampai gulanya tadi udah halus gitu. Terus tadi sedikit demi sedikit gitu. 설탕이 안 녹게 되면 완성된 작품에서 갈색 갈변 현상이 조금 나요. 알갱이처럼. Jadi kalau misalkan gulanya nggak sampai lembut adonannya ya gitu. Jadi nanti kalau pas waktu di oven itu keluar agak merah kecoklat-coklatan gitu. Jadi harus sampai lembut halus sama adonan apa itu namanya? Butter tadi gitu. Bisa mungkin merasakan itu. 네, 처음보다는 공기가 많이 들어가서 더 하얘지고 뽀얘지고 그런 느낌인 거 보이시죠? Ini 처음하고 kan 많이 달라졌어요. beda kan sama yang tadi itu. Yang tadi kan kuning, sekarang kan udah putih. 이 버터하고 많이 차이 나죠.
공기 포집이 많이 안 되면 딱딱한 쿠키가 나와요. Nah, kalau ini kurang adonannya kita, jadi nanti kukinya keras gitu matangnya. Jadi kita harus sering atau banyak-banyak ngocoknya. 네, 마지막 한 번에 다 넣을게요. Mantap. 여러분들은 네 번까지 나눠서 넣으시면 됩니다. Nanti kalau kita bisa 4 kali ya masukin gulanya, karena butuh waktu juga. Keras. Ini nanti bisa buat hari raya. 거의 다 됐습니다. 네. 오늘 이거 우유도 안 들어가요? 네, 우유 안 들어가요. 이 레시피에는 우유가 없어요. 다른 레시피에는 우유를 넣을 건데 네. 오늘 거에는 안 들어가요. 아, 그럼 계란만 해서도 네, 계란만 해도 자를 수 있는 거예요? 여러분들 저희 120g 제일 드릴 거고요. 저는 그냥 여기서 바로 할게요. Di sini kan tiga telurnya masuk. 너무 한꺼번에 넣지 마시고 계란도 두세 번에 나눠서 Jadi telurnya juga 2-3 kali, jangan sekaligus. 너무 한꺼번에 많은 양을 넣게 되면 버터하고 계란이 서로 물성이 다르잖아요. 버터는 유지고 계란은 물성이기 때문에 분리가 일어나요. Jadi biar ini kan karena ada minyaknya tadi ya, karena butter apa itu namanya? Ada yang mengandung minyak, jadi biar jadi satu. Jadi apa telurnya itu 2 atau 3 kali itu satu-satu juga bisa ya. Masukinnya jangan sekaligus gitu. Jadi biar minyaknya itu bersatu gitu. Karena butter juga mengandung minyak dikit gitu daripada margarin atau yang lainnya. Ditimbang terus. 친구들이 또 이따가 또 계속 이거 봐야 돼요. 아니 제가 아니요? 이거는 계량해서 드릴 아, 거예요. 네. 자, 분리나는 게 이겁니다. 아, 예. Ini ada minyaknya kayak gitu. 이렇게 되면 저는 한꺼번에 지금 계란 하나를 다 넣었잖아요. 그래서 이렇게 분리가 나는 거예요. 그래서 여러분들은 세 번에서 Maka dari itu supaya merata jadinya satu-satu gitu. Oh, 냄새 좋아. 냄새 좋아요? 네. Baunya goda orang yang Ramadan. Oh, 냄새 좋아. 자, 여러분들은 계량해서 드릴게요. Nanti diukur sama gurunya gitu. Nggak semuanya dimasukkan. 120g 다 들어갔고요. 지금 계란 흰자하고 노른자를 제가 절반씩 넣었어요. 그 이유가 계란 노른자하고 흰자가 그 쿠키에 미치는 영향이 다르기 때문에 정확하게 절반씩 나눠 넣었거든요. Jadi kalau kan tahu di sendiri putih telur sama kuning telur kan bisa pengaruh. Maka dari itu dia ambil separuh gitu. 계란 흰자 같은 경우는 거품성이 있기 때문에 조금 더 폭신한 맛을 그런 식감을 내주고 노른자 같은 경우는 레시틴 함량 때문에 점착성을 높여줘요. Congcak 뭐요? 붙여주는 거. Ah, jadi kalau pakai kuning telur itu bisa lengket gitu. Tapi kalau putih itu untuk nggak bisa lengket juga itu kan nganunya sedikit gitu. Apa itu manfaatnya sedikit kalau putih telur itu. Kalau biasanya kita pakai itu kuning telurnya gitu. Jadi dia ambil separuh gitu, putih telur sama kuning telurnya. 그래서 좀 단단한 쿠키가 만들고 싶다 그러면 노른자 양을 좀 더 넣으시면 되고요. 좀 폭신한 쿠키를 만들고 싶다 그러면 흰자의 양을 늘리시면 돼요. Kalau misalkan mau pengen yang agak atas atau renyah-renyah bisa pakai putihnya yang banyak. Tapi kalau misalkan maunya apa itu lembut itu bisa kuningnya dibanyakin gitu. 이거는 그냥 계란
120g 넘으시는 것 같아요. 네, 맞아요. 계란 120g 그냥 넣으면 되는데 넣으면 어때요? 한꺼번에 넣으면 어떡해요? 한꺼번에 넣으면 분리가 일어나요. nanti 분리가 일어나요. nanti dia malah sendiri-sendiri gitu loh. Nggak bisa jadi satu gitu. 네, 그리고 한꺼번에 넣게 되면 저도 지금 3번에 나눠 넣었잖아요. 네. 나눠 넣으면서 버터에 공기 포집을 더 많이 시켜주는 거거든요. 근데 한꺼번에 넣게 되면 그걸 아무리 잘 섞어도 공기를 포함하고 있는 양이 적기 때문에 되게 단단한 반죽이 나와요. Nanti kalau misalkan 3 telur langsung masuk, dia kan bisa gelembung gitu loh. Jadi banyak udara yang masuk. Nah, setelah itu kan juga adukannya kan juga keras gitu. Jadinya kalau bisa satu-satu. Dia sering buat gitu, jadi rasanya juga beda. Kalau dia gurunya harusnya satu-satu atau 3 itu dijadikan 2 kali gitu. 네, 이거 지금 채를 치는 건데요. 네. 채를 치는 이유가 제과에서는 불순물을 먼저 제거해 주고요. 네. 두 번째는 이 가운데에 이 가루 사이사이마다 공기를 또 넣어주는 역할을 하는 거거든요. Jadinya kalau ini kan pakai supaya udara pun tidak gelembung-gelembung gitu kan. Tepung kan juga ada yang seperti apa itu namanya? kerikil. kerikil ya kerikil pasir. 여기 막 나오잖아요. 그것도 생기니까 조심하라고 꼭 하라고 해요. pasir. 박력분을 인도네시아에서 뭘로 대체하는지 한번 찾아볼게요. 네. 그러니까 찾아보는 게 더 빠를 것 같아요. 다음 주에 한번 찾아서 네. 있으면 알려드리고 네. 저도 이게 뭔지 모르겠어요. 네. 알려드리고. 네, nanti gurunya mau nyari di internet kalau bahasa Indonesia pangnyokbun itu apa gitu, mau dicari. Dia mau usaha dulu, tapi kalau nggak ada ya mohon maaf aja. Mau cari. Tadi masnya apa? Kan ada 3 protein sedang, protein tinggi. Sama seperti itu. Berarti apa? Sedang? Yang bawah sendiri. Protein rendah. Gimana? Yang rendah sendiri gitu. Glutin. Glutin. telepon 3 orang. 아니, 다른 선생님 차장님 전화 왔더라고요. 이렇게 버터가 다 완성이 되면 채친 가루를 넣고 얘는 한꺼번에 넣어도 돼요. Kalau ini langsung sekaligus gak apa-apa. 가루가 튀지 않게만 잘 섞어주시면 됩니다. Jangan sampai tepungnya kesana sini, kalau bisa ntar kena bajunya masing-masing. 쉴 수 있으려나? 네. 오전 시간이 12시에 끝나면 1시에 끝나죠? 모르겠어요. 봐야 돼. 1시로 끝나죠. 저기는 한대 생겼네. 반죽이 그대로 칠해주시면 돼요. 점점 하나씩. Cakep. Nanti sampai jam 1 1시 가지죠. 네, 1시. 한 시간 쉬어요? 아니, 30분이요? 30분인가 봐요. Ntar istirahatnya 30 menit. Mulai jam 1. 30 menit yang sembahyang, sholat, istirahat, ngerokok silakan. 이렇게 한 반죽이 되도록 섞어주시면 끝난 겁니다. Sudah selesai satu menu lama.
네, 아까 만들어 놓은 이 짤주머니에다가 넣고 이제 자른 것만 남았거든요. Ini nggak dikeluarin air, nggak didiemin dulu, Pak. Nggak didiemin dulu. Enggak kalau ini. Kalau itu roti. butuh kalau ini 여기는 그 발효는 아니잖아요. 이건 발효는 아니에요. enggak pakai. 저희가 오늘 빵을 안 하는 이유가 발효실이 내일 바뀔 거예요. 그래서 새로운 발효실로 여러분들 하게끔 하려고 오늘은 제과로만 연습을 할 겁니다. Ntar ini kan mau diganti itunya. Makanya kita buat yang ini dulu. Karena nanti untuk apa? Kalau kita kan vario di fermentasi itu kan untuk buat yang roti ya. Makanya yang baru nanti pakai mesin yang baru mau diganti jadinya minggu depan atau minggu depannya. 네, 이렇게 짤주머니를 내 손에 걸쳐서 여러분들 이렇게 피커 하나씩 나눠줄 거예요. 피커에다가 이렇게 씌워서 하시면 돼요. 네. 보여드릴까요? 네. 어디요? Nah ini untuk nanti untuk morfin. Roti kop. 자, 이렇게 피커를 하나씩 줄 건데 네. 피커에다 넣고 Kalau nggak bisa pakai 이렇게 ini. 쓰시면 돼요. Pakai ini juga nggak 너무 apa-apa. 많이 넣으시면 반죽이 되기 때문에 되직하기 때문에 퍼질 수가 있어서 이렇게 한 주먹씩만 넣고 떨어지나요? 이렇게 짜면 이렇게 나오고 신기해요. 오, 우리 길로 만들어. 이렇게 오. 보시면 별 모양으로 이렇게 떨어져요. Aku 누구인지. 그래서 아까 처음에 Lebaran nih kita. Wah, bukannya buat roti. 오븐에 바로 넣을 거기 때문에 자, 오븐에 넣을 철판이기 때문에 이 뒷면이 여기 뒷면에 이물질이 묻어 있으면 오븐에서도 얘가 타거든요. Jadinya harus bersih baliknya ya. 그래서 한 손으로 위쪽을 잡아 주시고요. Caranya gurunya gitu. 다른 한 손으로는 반죽을 짤 수 있을 정도로만 쥐어 주시면 됩니다. 하나 만들 정도의 양. Ini yang susah ya. 여긴 제일 어려워요. 여러분들 시험 보시는 거 아니기 때문에 그냥 원하시는 모양 짜시면 돼요. Jadi sesuka kamu nanti buatnya gitu. 아, 이렇게 짜시면 돼요. Jadi kita kan selera masing-masing ya. Kalau gurunya maunya gini, kalau mas-masnya nggak tahu, bebas. 기본은 이 모양인데요. 응용하시면 네, 이런 모양도 짜시면 되고요. Hati 만드는 와, 하트 만들어요? 하트는 이렇게 하트. Oke. 이뻐. 반죽에 이렇게 susah loh. 네, 그리고 지금 보시면 하트 만들어달래요. 하트를 만들었는데 누가 봐도 이 하트가 이 모양의 반죽보다 양이 많죠. 네. 그러면 똑같은 철판에 들어가도 얘가 먼저 익어요. 그러면 내가 오븐을 보기가 굉장히 힘들거든요. 네. 하트를 하실 거면 한 철판에 똑같은 양의 하트를 다 짜주시는 게 좋고요. 아니면 오븐을 보다가 중간에 얘만 또 덜어내야 돼요. 그렇게 좀 하시면 돼요. Sebab nanti takutnya matangnya kan beda. Gitu. Kalau besar semua, kalau kecil semua gitu. Jadi matangnya biar rata. Nanti ada yang undang, ada yang kena. Habis. 이렇게. Berapa itu? Moyang. Ya tergantung. Nggak ngitung orang ini loh. Oh. Dan ntar kan satuan kan satu ya? satu grup 4 orang. Ya. 이거는 한조 4명이잖아요. 어떻게 나눠야 지 벌써부터 보고 싶어요. 어떻게 나누지? 지금 짜는 건 알아서 짜시고요. 네. 가져가실 때 개수 알아서 nanti 잘 싸우지 마시고. jangan berantem ya, suruh nganu sendiri. Bawa pulang sendiri. Ntar buat buka atau lebaran nanti juga bisa. 싸우지 마시고. Ya, Mbak. Nanti kita mau nastar ya. Hah? Nastar ini. bikin Nastar beda, bukan. Beda Bukan. lagi. Beda. roti Kuki. kalau di Indonesia sprint itu lah. Kuki beda mak rasanya berbeda. Aku riyonya kan gak ya. Iku kan macam-macam, enak sing teko coklat, enak sing teko butter, enak sing teko lagi sing teko butter jenenge kuki butter kuki ngoten lho. Nggih wonten. Beda maneh. Dhisik sering gawe sih. 이거는 바로 짜서 오븐에 굽지 마시고 오븐에서 5분 정도 휴지 조금 약간 쉬어주는. Jadi jangan langsung dimasukkan, tunggu 10 menit dulu baru dimasukkan ke oven ya. 제가 그동안 막 버터랑 넣으면서 많이 귀찮게 해놨잖아요 반죽을. 네. 얘를 오븐에다 바로 넣게 되면
불안정해요. 그래서 약간 버터도 쉬고 계란도 쉬고 밀가루도 그 정착이 되게끔 약간 기다려주는 시간이 필요하거든요. Jadi butuh waktu untuk nunggu sebentar gitu. Aturannya harus sama. Biar jadi. Cara-caranya harus sama. Kalau nggak sama nanti nggak bisa jadi loh. Namanya gampang-gampangannya roti. Rasanya bisa. Cara-caranya harus sama. Kalau nggak sama nggak bisa jadi. 근데 저는 지금 크고 넓게 짜니까 자리를 많이 차지하는데 두 판 정도면 넉넉히 짜거든요. 그래도 세 판 가지고 실습을 할게요. 여기까지만 짜고 여러분들 4일 일주일을 해서 다음 시간에 바로 시작하셔야 될 것 같은데 쉬는 시간 지금 할게요. 네. 여기까지 마무리하고요. 여러분들 다음 시간에는 여러분들 직접 해보시는 걸로 할게요. Ah, ini sekarang grupnya di di 4-4 ada 5, ada yang 5, satu grup ada yang 5 ya tadi. Sekarang grupnya sebentar. 네. 지금 20몇 명 되나? Sekarang 24 ya atau 25? Tadi ada yang datang lagi nggak? Belum ada. Kung ini Ji? Belum. Si Charles. Lagi perjalanan. Berarti kiwang bro? 4 5줄 해야 될 것 같으면 그냥 하나 얼른 하면 되니까 네. 알려주세요. 네. Kalau gitu tak panggilin namanya ya. Ahmad Jani, Fauji, sama Da Costa Pinto, Darmanto satu tim ke sini. 보관만 잘하면 오래 두고 먹을 수 있는데 네. 상온에 보관하게 되면 최대 2일까지만 이틀까지만 드시면 되고요. 냉동을 보관하게 되시면 냉동도 돼요? 네, 냉동도 가능합니다. 냉동 보관하시면 보관만 잘 되면 적어도 한 달까지는 그래도 많이 드시지는 마시고 한 달 안에 드시면 돼요. 보관 방법에 따라서 먹을 수 있는 Jadi 기간이 달라요. kalau disimpan di biasa itu mungkin 2 hari ya. Tapi kalau dimasukkan ke freezer itu paling enggak dalam 1 bulan masih bisa dimakan dalam 1 bulan gitu. Udah tadi grup 1 Ahmad Yani, Fauji, Pinto, Justino, Jose, sama Darmanto. Ini satu. Terus yang satunya lagi Gilang, Andi, Charles nggak ada, Ahmad Zaini, sama Bambang Rudianto. 1, 2, Ciro. Satunya Taufik Ahmad, Siswanto, Huda, Wiwi Bowo. Tahu semua ya grupnya yang aku panggil barusan. Yang satunya lagi Juvinal, Slamet Wibowo, Nanang Sapii, Rusdi Komarudin. Satunya grup 1, 2, 3, 4. Uhsin, Januario, Amaral Antos, sama Ali Usman. Terus yang satunya Celestino, Kasrudin, Teguh, sama tadi yang baru tadi namanya siapa ya? Lupa nama. Oh itu. Siapa sih namanya? Siapa mau? Kamu namanya siapa? Nama kamu. Nama kamu. Namanya lupa. Nama saya atau nama teman saya? Nama kamunya. Nama saya Dini. Hah? Dini Teguh, Kasrudin sama Celestino ya. Dini. Udah tahu grupnya sendiri? Belum. Udah tak? Sebutin. Udah tak sebut. Apa namanya? Kan belum tahu, belum kenal orangnya. Yang mana dikasih angkanya aja, Bu. Oh? Mejanya gitu. Di mejanya? Ntar paling meja. Namanya siapa yang belum tahu? Sampai namanya Siapa aja yang belum tahu biar langsung dulu. Tak sebutin. Huda. Sampai siapa? Huda. Grup 3. Grup 3 Taufik, Ahmad Taufik, Siswanto, Huda,
Dibawa. Dibawa. Udah. 그럼 지금 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 팀인데요? 네, 여섯 팀. 맞아요? 네, 맞아요. 네, 그럼 4명씩. 4명씩. 네. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang satu tadi yang aku sebutin ke sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Oh, 이렇게요. 네. 여기가 저 네이밍에 들어가는 Di sini 4 tim. Ke sana langsung. Yang 1, 2, 3 gitu ya. Di sini. Tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Yang lainnya 5, 6 di sini ya. Nah, 5, 6. Hati-hati. Apa aku nih gede, Mbak? Oh, enggak sih. Grup 4 dulu Bu ya. Kamu Belum mana? tahu ya. Kamu Juvenal dari sini. Oh, Juvenal. Iya. Ini berarti Iya. 1, Sama 2, siapa? 3, 4. Iya, Kamu Pak. sama Slamet Wibowo, Nanang, Komarudin. Sama aku. Oh iya. Ya udah. Yang nggak tahu siapa? 4, berarti 4. Oh, 4. Sini ya, sini. Pasta? Arah depan. Terserah. Pokoknya hati-hati ya, open. Oh, hati-hati. Oh, mending hati-hati. Oke deh, Ji. Ada? Hah? Udah tim. Istirahat dulu. Mepunnya sendiri. 30분? 정가? 네. 12시 시작. 12시 시작이야? 네, 지금 12시 시작이잖아요. 네. 5 menit aja istirahatnya. Jam 12 anu lagi ya. 12시 시작. 네. Jam Kita lantai 2. lantai 6. Yang mau ngerokok lantai 6. 5 menit ngerokok nggak apa-apa. Yang mau ngopi di sana ya. Yang mau ngopi. Ini hasilnya udah matang. Morfin, bottom morfin. Ini paling tidak basicnya 15 menit untuk matang 15 menit untuk matang. Tapi kalau misalkan mau warnanya agak kuning, tambah 1 menit 2 menit nggak apa-apa gitu. Kurang kuning tambah 1. Nah kalau ini kan gurunya kan 15-16 menit ini. 맛있겠다. 맛있겠죠? 네. 맛있겠다. Lah aku kalau enggak yang ini kian dah. Dia yang sik. Lali ya, Sama tak warai lo. aku ini budi kowe. Open kompor. Ini kayak kompor mboten saged. Enggak ya Dik anu Dik iku. Aku enggak ya, Dik. Open enak dhewe tapi tak jure kok ngisore kompor. 안 뜨거워요? 장갑 꼈잖아요. 그래도 뜨거워요. 우와, 딱딱해야 돼. Enggak cicipin tuh. Yang satunya udah mateng. Lihat teman-teman kita mau buat grup nomor berapa? Wah, bau ini bisa coba. Oh, ini coba. Gulanya udah masak sama? Sudah. Itu ya. Oh, 맛있어. 냄새가 맛있어. 계란 넣어도 되고 설탕 다 들어갔죠? 예. 네, 계란 넣어도 되고. Itu. 네, 세 번에 나눠 넣어요. 3 kali. 저기도 계란이 들어갔나? Kerannya. Udah? Udah ini nggak sih? Terima kasih banget. Semua? Nggak enak ntar. Enggak satu-satu kompor tadi ya. Udah 2 kali. Oh, udah 2-3 kali ya? Loh ini udah putih. Itunya masukin, oh. 3 kali ya? Oh, 3 kali. Megang gulanya udah halus belum? Udah putih nih, sudah. Oke. Gurunya wis mateng. Mambunya enak loh, Dok. Oh, enak. Ya, gula, butter kok diudek, ambune enak itu. Vanilla nih tinggal taruh butter itu. Aku nggak tahu nggak vanilla. Sebab nggak tahu. Itu tinggal beto kan itu orang dari. Iya, orang. Dilihat nggak mau kok. Paling dewa kan Pak. Salah tim. Salah tim. Paling ribut timnya komplek kabeh, Mbok. Wah, ini kamu garang. Entar lah ganti ya. Ora. Belah tinggi ya kan ngomongnya campur kayak bener mau bahasa Indonesia. Enggak apa-apa, ben bisa bahasa Jawa ya.
bisa bahasa Jawa. Wah, kesel ya? Kesel. Tim capek. Wah, ini udah alik. 선생님이 이제 전문이니까. 애들보다요. 바로 넣어도 돼요. Karu-karu, tepung-tepung. Tepungnya sekalian, sekaligus. Kan modalnya pakai itu ya. 다 넣으셔도 돼요. 어떤 애가 하얗게 나오네요. 아, 괜찮아요. 너무 하얗다. Capek itu ntar. Ntar diaduk nih sama guru nih. Kalah. Kamu sini ya. Kamu nggak ngaduk? Enggak. Bisa nanti kalau belajar. Oh. 맛이 또 그거 넣어야 되죠. 이거 레시피는 조금이라도 빠지면 제과에서는 좀 많이 작용을 하기 때문에 주어져 있는 레시피가 다 나와야 돼요. Ada itu harus bersih itu. 이제 가루 넣고 섞을게요. 네. ini masukin ini. Gak apa-apa, ntar di open no. Semua ya. Nampakin mana dong? Kena baju. Makanya tak suruh pakai telemek. Minggu depan pakai telemek. Enggak, nanti makan siang balik di dashboard. Mau kemana? Dashboard. Nah, di sini. Makan siang 30 menit ya? Makannya berapa? 30 menit. 30. Makan di sini. Dikasih di sini. Berarti enak dong? Enak. Gratis lagi. Enak, ntar ini juga dibawa pulang. Oh ya? Oh, nanti dibawa pulang. Makanya buatnya ntar, nanti di apa ya, dibagi. Jangan berantem ya. Ntar dibagi orang 4 gitu. Tapi ada satu doang ini. Ada. Ini. Apa? Pelan-pelan. Ini. Satu apa? Saringan, korong. Ini nggak ada. Satu lagi kok nggak ada? Coba satu dua. Nah itu kan, kena kan. Nanti bawa celemek. Apa namanya juga? Bawa celemek. Nanti aku juga nggak ada, aku nggak masak. Deso ada ya? Masaknya begitu. Di Deso. Ada Deso, 5.000, 3.000 ada. 3.000 ada. Aku dulu punya, plastik. 2.000 ada, tapi kainnya agak tipis. 3.000 paling. Ada berapa orang? 5 orang. Bukan. Yang belum ada berapa orang? Namanya kita beliin. Ntar ganti gitu aja. Gratis, free. Teman kamu mau gratis ini loh. Free. 3.000 apa 5.000 gitu ya? Ada gratisan ya? Banyak khusus gratis khusus. Yang 3.000 ada, yang plastik ada. Nah, yang plastik ada. Tapi ada gambar-gambarnya Pokemon gitu. Kayak gitu. Ini Potong dulu. Oh, dipotong. Kalau dikasih warna bisa Dipotong. Dikasih warna. Nggak bagus sebab kan nanti kan di open. Nah, kalau di open itu opennya kan udah matang yang tadi. Potongan Pak. Udah kuning sendiri. Sampai sini, hitam mesin ya. Kalau misalkan di warna Sini. di garis. Garis satu. Ini belum kelar. Tapi BTW kita masuk ini kayaknya. Masuk ini guys. Kita masuk ini ya Ibu. Masuk YouTube.